Hi. Miss Nicolink. May one night stand. Ay, ano ba kang? Ano yung padimonyo? What? Kata kami hidup. Untuk dito kami hidup. Krisyo tangin na. Magasa ako, magasa. Uy, Krisyo, mag-ireg na mga diyo. Takin na. Imagine kami na dragon. Video to, video. Yan. Mga rapper. Ano ba yung price? Hindi na kabok. Bisa ba ito pero mabirin dito? God. May go time ba kayo? Pwede ka mabayad. Kataon yan lang. Crazy. Crazy ang puta. Anong lugar? Anong lugar? Santa Cruz Hidden Resort. So, I'm here at Santa Cruz Hidden Resort. Ano ni kuan? Tanawan. Yeah, I'm here in Tanawan. And ha? Hino? Hino. We're here in Tanawan. Hino. Ang mga kinig dyan. Ano? This could be us. Sunod. Yung mga baka. This could be us sunod. If you all niggas wanna come here, maybe you should stop at the time and I don't know. So yun, i-convince nga i-convince nga pakadisunod. Ako tumayakan. Pero isusin mo, Jis. Maybe. Basta ma-open yun. Yeah, I'm open nga din. Pero I don't know, we still don't know if how much is Panindigan mo yan. I don't know. Panindigan mo yan. Yawa, di pa naman ginig is mag-German pa, putang ina. Yawa. Wala mo say. Talaga. Ako pa. Ako kasi yung baban picture, ako na kulagaringon. Kaya ako siyempre, basta ako. Ako na won. Masunod. Kuy, dapat i-mention mo kung mga ginpost mo na to. Pwede ko man i-mention. May naman na story ba? I-mention. Basta i-con kaya. Dapat di rin po tagpit ng bra. Hindi naman bunyog. Oh, sige, yes. Very good. May mga side landing park. Yeah. Oh, shit. Alam mo, di ka abot na.
Very static. Yeah. Nag-vlog yung ira kuya kuan, kuya Paul. Dili ka tasin vlog, baga nagkuha, baga nag-video. Ano wala kwarta? Sige, ang bubuhaton ka. Diskara minumin. Usara ka kuan, Jägermeister. Ako to ka ba ni Jägermeister? Oh, Jägermeister ayan. Lagi ba sa Marasa ito yung rim nun? Ano yes, baga sweet something? Oo. Pero mahal. Ang maliwat. Pero marasa. Mahubog kalibat. Mahal, pero marasa. Yes. So, yeah. Bayan mag-solo travel ako din nila. Solo travel, tapos ka nila. Puta. So we're going to Scotland. I mean, we're returning to Scotland. And we're just here for a little bit just to see if we like it. Dili ka mo nira language Germany. Fuck you. Dito pa fluent. So na magvo-vlog na ako kuan, German pag ato na ako. Tapos pag uli na ako. Tapos di na ako mag-winaray. Because why the fuck would I care? May gagawin, balik na la dito siya. Ay na la didi. Tinatag ko.